les enfants sont assis à 3 par banc. Ça c'est stressant, ils ne sont pas à l'aise. La position du cahier, comment il va poser son cahier, écrire tout ça là, cette masse-là, en réalité, ça affecte tous les élèves. Bon, les meilleurs s'en sortent, mais les moyens et les plus faibles n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que d'abord, quand on fait le cours, on ne donne pas la chance à tous les enfants d'y participer, puisqu'ils sont nombreux. Ça n'arrange ni l'enseignant, ni l'élève lui-même. Les parents est vraiment un enjeu assez fondamental. Il faut vraiment les faire participer. On a besoin, vraiment un vrai besoin d'eux, notamment pour l'acquisition de la lecture, où les enfants sont amenés à lire leurs textes tous les jours. शुरू से ही ये था कि मैं टीचर बनूं, मेरा शुरू से ही सपना रहा है कि मैं टीचर बनूं और मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो इसलिए मैं इस लाइन में आई। परमानेंट एक सहायक टीचर के तौर पर हम लोग यहाँ आ सकते हैं। लोग आके फिर शाम को अपना घर का वर्क करते हैं, रात में आके अपनी पढ़ाई करते हैं, जो वहाँ से हमें वर्क मिलता है वो वर्क कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इससे हमें भी, बच्चों को भी फ़ायदा है, उससे हम लोग उससे बच्चों को बता पाएंगे सही ढंग से। La vie étudiante est très importante. Il y a des activités culturelles, des ateliers, des équipes sportives, donc ça a un impact assez important aussi dans la vie de l'école. Y son pibes que cargan el estigma del fracaso escolar. El fracaso escolar es el fracaso de un sistema educativo, pero el envase de ese fracaso es ese pibe y la imagen que se empieza a armar sobre sí mismo en términos de fracaso. Esto acá se destierra. Most of us would agree that access to quality public education is essential for developing our communities. Teachers obviously play a key role in achieving quality education. They invest a lot of energy helping the children to be prepared for adulthood. Yet, they feel their work is not always recognized to the fullest extent. C'est un enseignant d'abord qui doit avoir un bagage intellectuel suffisant, qui doit avoir une conscience professionnelle. Qui va essayer de nous expliquer le mot équitable? Équitable, ça veut dire quoi? C'est juste. Très bien, ce matin-là, elle va encore. Profession, donc il y a des problèmes multiples qui sont sans doute pas les seuls problèmes de la Belgique, mais c'est une profession qui n'est pas très valorisée parce que le salaire n'est pas forcément très élevé. Le métier d'enseignant mériterait d'être mieux valorisé parce que ça n'est pas un métier nécessairement facile, c'est un métier important socialement, d'après moi. Es un volver a pensar, a revisitar lo que hacemos. Si pensamos que lo pedagógico es de manual, estamos condenados a repetir. Por eso no puede haber un rol docente en todo el mundo. El docente tiene que armar su escenario de trabajo mirando a su comunidad. Un docente que resigna eso acepta repetir sin pensar. Si la pedagogía renuncia a ser un conjunto de dogmas, vamos bien, porque nos permite volver a pensar todas las tensiones que aparecen en el campo educativo. Schools often reflect the community around them. For this reason, they should be diverse and inclusive. Teachers understand that they can take the lead in transforming their environment positively in collaboration with the people concerned.